Guys, oh. Namin sa Batar guys kay among gis mutanaw o kay kan busayan si Boss Michael. Dada. Mo si Boss Michael. Shout out Boss Michael. Shout out boss. Okay. Tara bayad sa si Boss Michael og kon sa Yanggis. Hello, tratado ka. Ayo sa color day buangan ni mo eh. Yes. Firefly, nanaw sila guys. Og mobayad sa tadri guys og entrance bago ta mo. Tagpilang entrance boss. 18 ilang kuan. 18. Asa ba 18? 1.8 per pack. Per person. Sila na tanan. Sa kabangka dai 1.8 guys. 20 to 20. May daghanan aw guys. Beef farm ni siya guys. Pwede mo diri mo mangaon, order mo og pagkaon guys. Tratado ka. Oh, diara si Boss Ryan guys. Oh. Shout out Boss Ryan. Ano pakialam ko? Uy, ang sagot. Di ba dai? Okay, kung kuan. Okay, kuan mo lagi gikuan mo na ha. Sakay ba ba? Di pwede masakay. Pretty good. Na. Oh guys. Ma'am, pwede mo sakayin mga kuan? Guide. Mga driver? Pwede kayo. Kasi nga ni mo ma'am. Hello, vlog ne? Kuan ni live. Live sa vlog. Shout out sa atong vlog ma'am. Aloy! Kuan ang imuhang kuan imuhang work. Hi! Ako day guide there is sa Abatuan River Community Life Store, Wow. Firefly. I'm Gian. Shout out Jen. Hello! Si pangan na to, sir. Shout out sa atong vlog ma'am Yox TV. Hello! Hi guys, padung na mo sa kayog bangka. Sakay ka? Day gikan og tan-aw guys. Ikan na sila nagkuhan guys, nag firefly watching. Si Boss Ryan mo tan-aw pod. Yan guys. Mag-life jacket din nga, kuha mo na itang ay nang hopping mo ni. From Korea. Hello. Welcome to Bohol and Firefly. Gizelo. Enjoy watching to Firefly. Yes. And let's go. Ato na mi guys. Oy, shout out mga kuan, mga dungir. Oh. Romeo is YouTuber. Yes. Uy, tubig ito lang guys. Di mo manakay? Yes, dara atong guys guys si Michael guys. Ay, Boss Ryan guys. Shout out Boss Ryan. Agi pag. Arada. Ako daw nang mga guys. Ako pa ni Boss Ryan no.